हाय हेलो हाय डियर हेलो करण राज हाय शरद प्रधान हाय हेलो विष्णु ठाकुरी हाय प्रदीप बर्मन खूब सुंदर लागছে अमित कुमार हाय जी हेलो करण राज कैसी हो अच्छे हैं बांग्ला चले हाय हेलो सब लोग लाइक बटन प्रेस करिए लाइव शेयर करें जया कुमार हाय हेलो कहाँ से हो मैं वेस्ट बंगाल की हूँ गुजरात में रहते हैं हाय हेलो गुड नाइट कृष्णा हाय तारक देवनाथ हाय हेलो ताशमत अली हेलो आसमत अली हाय शशि हाय दीदी भाई ভালো আছো তুমি রবীন দাস ভালো আছো প্রশান্ত নন্দা हाय फ्रेंड हेलो हिमांशु शर्मा हाय सुरेश यादव हाय हेलो हाय बौदी কেমন আছো ভালো আছি खाना पीना हो गया आप लोग बताइए हारू दवार हाय हेलो जलधर हाय हेलो उज्जवल बोरा हाय ब्यूटीफुल हेलो हाय छोड़ के दूसरा कुछ लिखो गुड नाइट हाय फ्रेंड्स हेलो हाय दीदी भाई तुम्हार परिवारे नतून स्वर्णाली सरकार धन्यवाद ইমরান হোসেন মোল্লা আপনার মাকে জিজ্ঞেস করুন যায় নিশ্চয়ই নাহলে আপনার মতো সন্তান জন্ম নেবে না নবদ্বীপ দাস হাই হ্যালো দীপঙ্কর নাথ হাই হ্যালো গণেশ শেট্টি গুড নাইট দেব রয় আইয়া পড়ছি তোমার কাছে আসো পূর্ব মেদিনীপুর কোথায় বাড়ি সন্তু দাস পূর্ব মেদিনীপুর কাঁথি এমডি হাসি বল লও গণেশ শেট্টি হাই গান হবে একটা গান আমি পারি না গো সাহেব অধিকারী হাই হ্যালো কে কোথায় থেকে লাইভটা দেখছো বলো হাউ আর ইউ ডিয়ার আই এম ফাইন आप कोलकाता कहाँ से आए मैं कोलकाता की नहीं हूँ
ভালো আছো দিদি ভাই, পাশে রেখো। এনাতুল্লাহ এসকে ভালো লাগছে তোই। गुड नाइट, गुड नाइट। जय श्री राम, जय श्री राम। सब लोग लाइव शेयर करो, लव लाइक बटन प्रेस करो। आज तो আমার বাড়ি সন্তু দাস, তাই আজকের কোথায় বাড়ি? মেয়েরা हेलो, সাইদ শেখ, হাই হ্যালো। বৌদি আমি দুর্গাপুর থেকে দেখছি। নবদ্বীপ দাস, ধন্যবাদ। কেমন আছো গো? ভালো আছি। আমি ওড়িশা থেকে বলছি। প্রশান্ত নন্দা, ধন্যবাদ যুক্ত হওয়ার জন্য। খুব সুন্দর লাগছে সরকার রূপ, থ্যাংক ইউ। देवू भगत, हेलो बोलते हेलो। भाभी मैं सिंगल हूँ, हमारे लिए कुछ उपाय बताइए। मेरे पास कुछ उपाय नहीं है, आप अपने मम्मी पापा को जाके बोलो। क्या क्या शुभ भाभी, क्या लिखते पता नहीं। हाय भाभी जी, हेलो। তোমার হাতে কি নেল পলিশ পরে আছো? না, নেল পলিশ পরি না বেশি। ওদের বাড়ি কোথায়? ইন্ডিয়ায়। শ্যামপুর, শ্যামপুর আমার বাড়ি। আচ্ছা, শ্যামপুর কোথায় গো? শ্যামবাজার জানি। সন্তু দাস, তোমার কাঁথি কোন জায়গায় বাড়ি? তোমার কোন জায়গায় বাড়ি? জয় শ্রীকৃষ্ণ, হর হর মহাদেব, হর হর মহাদেব। त्रिपुरा या आसाम? मैं त्रिपुरा आसाम की नहीं हूँ। प्लीज डोंट माइंड, यदि खेते जाओ मधु ताहले बौदी पढ़ाओ शुरू। वो सिर्फ कहावत है, कुछ नहीं। जो पढ़ता है उसके पास जाना चाहिए। আমি দেখছি অনেক দূর থেকে, ধন্যবাদ। প্রমোদ সাইনি, হাই হ্যালো। উত্তম ঘোষ, শুভরাত্রি। শুভরাত্রি। আমি নতুন করে আপনার লাইভে যুক্ত হয়েছি। প্রিয় বলো, অল্প ভালোবাসা দিয়ে যাবে। লাইভ টুডে, हेलो हाय, हाउ आर यू? फाइन। जय माता जी, वेलकम टू गुड नाइट डियर। जय माता जी। কাঁথি কোথায় বাড়ি? আরে তোমার বাড়ি কোথায়? সন্তু দাস, কাঁথিতে তোমার বাড়ি কোথায় বলো, আমি বলবো। খানা পিনা हो गया मैडम जी? हाँ। শ্যামপুর হলো গড়িয়া রাতে, জানি না। ইন্ডিয়ার কোথায়? ইন্ডিয়া, ওয়েস্ট বেঙ্গল। ভালোবাসা অবিরাম, প্রিয় বোন। আমি ওকে। জয় শ্রীরাম বৌদি, অনেকদিন পর। জয় শ্রীরাম। ও तुम्हारा भीषण सुंदर लगेगी। আপনার লাইভ আমি দেখি मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट, थैंक यू। आप कहाँ से हो? मैं तो हूँ वेस्ट बंगाल की, लेकिन रहती हूँ गुजरात में। पकड़ में गुजरात की हूँ, क्योंकि पूरा साल गुजरात में रहती हूँ, इसलिए। What about yourself? लाइव में जरूर आना भाभी। क्या होगा आगे? पहले कितना सारा वाचिंग रहता था, अभी तो पता नहीं कौन कहाँ चले गए। বাড়ি কোথায় বৌদি? বললাম তো। সঞ্জয় সর্দার, নদিয়া থেকে দেখছো, ধন্যবাদ। তোমরা এত দূর থেকে দেখো, কিন্তু লাইক কমেন্ট করো না কেন ফটোতে, রিলসে? সোমনাথ চন্দ্র, হ্যাঁ কেন, কি কেন? ভেরি ভেরি নাইস এন্টারটেনমেন্ট ক্লাস, উমা পান্ডা।
राधे राधे विमल चौधरी, राधे राधे भाभी जी। नितेश दुबे, रेखा पटेल गुड नाइट। सूरत से हो? जी नहीं, वापिस है। তুমি কি করো? বিদ্যুৎ জানা। আমি কিছু করি না, हाउस वाइफ। ग्रीन गार्डन। अभी गांव में हो क्या? जी नहीं, आ गई मैं गांव से। कहाँ से हो? वेस्ट बेंगल से। বাড়ি কোথায়? পূর্ব মেদিনীপুর। দিদি ভাই ফলো করে চলে আসলাম, অনেক অনেক ভালোবাসা রইল গৃহ পরিবার। ধন্যবাদ। आप कहाँ से? वेस्ट बंगाल। सब लोग लाइव शेयर करो प्लीज। হ্যালো বৌদি, কেমন আছো? নুরুল ইসলাম চৌধুরী, ভালো আছি। হ্যালো, কেমন আছো? বিনয় উষা দাস, ভালো আছি। कटिहार से बोल रहे हम। ओके। गुड नाइट, गुड नाइट। হাসিমণি, কেমন আছো? ভালো আছি। ডিনার হয়ে গেছে বৌদি? হ্যাঁ, হয়ে গেছে। ग्रीन टी, व्हाइट रोज। बात करना है बोलो, कर रहे हैं। गुड नाइट, गुड नाइट। रिबेल सुशांत, हेलो। राधे राधे, राधे राधे। विनय कुमार यादव, बोलो, बोलिए। ओदी तुम्हें तो स्टेटस स्टेटस क्या लिख रहे हो? टू यू टू। मैं वेस्ट बेंगल के हूँ। বৌদি আমার বাড়ি মাজনা। মাজনা কাইগা বুঝি ঘুমাবে কখন? তাই ফলো করেন। हर हर महादेव, हर हर महादेव। कॉन्ग्रेचुलेशन। राधे राधे भाभी शिव शंकर, राधे राधे। তোমাকে দারুণ লাগছে। हिंदी खाना खा रहे इसलिए खाना खा लीजिए। और भाभी जी क्या हाल है आपका? हाल एकदम बढ़िया है। সেন্ট্রাল থেকে যেতে হয় অটোতে। আমানে যাইଥିଲି যে আমানে দিঘা যাইଥିଲି সেই লাইনে মাঝে না আসতলা। আমি শিলচর থেকে বলতেছি। ধন্যবাদ। আই এম ফ্রম ইন্ডিয়া। ওম নমঃ শিবায়, ওম নমঃ শিবায়।
গোলাপ ফুলের ভালোবাসা संजय सरदार ধন্যবাদ। और भाभी जी क्या हाल चाल है? एक जन को ज्वाइन करूंगी, एक जन के ज्वाइन করব। তো কাকে জয়েন করব হাত তোলো। অনেক দিন বাদ জয়েন করব। যে জয়েন होते जाओ ऐड मी लिखो। ताकि राधे राधे कहाँ से हैं? वेस्ट बंगाल। ভালোবাসা অবিরাম বিরাজমান বিরাজমান गुजरात। यस हाय हेलो श्री राम हाय सो ब्यूटीफुल अन्नू गुरु। सब लोग लाइव शेयर करो। भाभी जी खाना हो गया मेरा। जितेंद्र गौतम हाय हेलो। तुरंत निकल गए वीडियो बनाने लगा। एडमी हाय सिस्टर কেমন আছো তুমি? বিশ্বজিৎ দাস ভালো আছি। ভেরি নাইস থ্যাংক ইউ। তা না হলে কেউ আসবে না তোমার লাইভে, তোমাকে আসতে হবে না। कहाँ से हो? वेस्ट बेंगल। ঠিক আছে ভালো থেকো। একটু দুষ্টুমি করলাম তোমার সাথে বৌদি। ওকে বিশ্ব দাস ভালো আছো? ভালো আছি। খুব সুন্দর। কোথায় বাড়ি বললে না তো? বললামই তো পূর্ব মেদিনীপুরে। শারিক খান কি করছো? গুজরাট রাজকোট। লাইভ শেয়ার করো চলো। সবাই কেমন আছেন? সবাই ভালো আছে। कहाँ से हो? वेस्ट बेंगल। তোমাকে খুব সুন্দর লাগছে। आपका खाना हो गया? खाना हो गया। हाय दीदी भाई কেমন আছো? ভালো আছি। भाभी बहुत ভালো লাগে। अच्छा है। প্লিজ লাইভে কেউ বাজে কমেন্ট করবেন না। তাদের শিক্ষা সেরকম। কি ভয় পেয়ে গেলে কেন ভাই? তোমাকে দেখে ভয় পাওয়ার কি আছে? ডিনার কি দিয়ে হলো? অক্ষয় কুমার মাছের ঝোল। সবারই বাড়ি কি পূর্ব মেদিনীপুরে? আর কে আছে পূর্ব মেদিনীপুর? তোকে অ্যাড, তুমি রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছো, অ্যাড দিয়েছি কিন্তু আসছে না কেন? সঞ্জয় সর্দার অ্যাডিং দেখাচ্ছে এখানে। লাইভে থাকে সবই তো পূর্ব মেদিনীপুর। নদিয়ার কি কেউ নেই? কেন তুমি নদিয়ার থেকে নাকি? আমি তো জানি না পূর্ব মেদিনীপুর থেকে কে আসে। আমি তো ভাবি আমি একাই পূর্ব মেদিনীপুর। অন্য ভাবি নমস্কার নমস্কার। গ্রামের কোথায়? ऐड नहीं हो रहा है। तुम्हारे को सुंदर লাগছে, थैंक यू। তোমাদের গ্রামে নিয়ে যাবে ঘুরতে? হ্যাঁ, তোমার লাইভে প্রথম জয়েন করলাম। সুরঞ্জন রয় ধন্যবাদ। অক্ষয় কুমার দাদা কি জব করে? দাদা কোম্পানিতে। তোমার বাড়ি কোথায়? দেবাশিস খান্না। আমার বাড়ি পূর্ব মেদিনীপুর। হ্যালো বৌদি কেমন আছো? ভালো আছি।
आप कहाँ से हो हमको बताओ। मैं वेस्ट बंगाल की हूँ। हिंदी में बात करो। बोल रहे हैं देव प्रधान। हेलो भाभी जी। हेलो। ইংরেজি ধরতে পারো? ইংরাজি ধরতে পারো মানে? নদিয়া ডিস্ট্রিক্টে সুরঞ্জন বলছি, তোমার লাইভে প্রথম আসলাম, ধন্যবাদ। পেজ ফলো করনি। আর কে রাজু, হাই জি, হ্যালো। খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে। आप कहाँ से? वेस्ट बंगाल। गुड नाइट। गुड नाइट। स्वीट ड्रीम। সকলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ, ভালোবাসা রইল সকলের জন্য। ইংলিশ দিয়ে লিখলে ধরতে পারবে? কেন পারবো না? দেখে কি আমাকে মূর্খ মনে হয়? हेलो भाभी, कैसे हो? अच्छे हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। एमपी मध्य प्रदेश। सारज, तुम बहुत खूबसूरत हो। ओके बाय बाय, फिर मिलेंगे। ऐड नहीं हो रहा है। टाटा। बाय बाय। टाटा। আবার যেন দেখা পাই।